محبت کی قیمت آخری حصہ۔ شہویر، میں پوچھتی ہوں کس سے پوچھ کر آپ نے میری محبت کی ڈور عارض کے ہاتھ میں تھما دی؟ شہویر کے کمرے میں اس کے مقابل کھڑی عنایا کی آواز چیخ سے زیادہ سسکی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے کئی راتوں سے آنسوؤں نے ان میں بسیرا کر رکھا ہو۔ وہ شہویر کے سامنے کھڑی تھی مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی پوری دنیا کے ملبے پر کھڑی ہو۔ شہویر نے نظریں چرائیں۔ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، مختصر سا جواب، مگر عنایا کے لیے یہی چند الفاظ اس کے دل میں پیوست ہونے والی ہزاروں تلواریں بن گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر کیوں میری دنیا آباد کی؟ کیوں ہر دعا میں اپنا نام شامل کروا دیا؟ کیوں مجھے یقین دلایا کہ میں آپ کی منزل ہوں؟ اذیت سے اس کی آواز جیسے رند گئی۔ کیوں شہویر؟ شہویر نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کوئی خواب نہیں دکھائے تھے، وہ سب صرف ایک مذاق تھا۔ عنایا چند لمحے ساکت رہ گئی، پھر ایک تلخ قہقہا اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ مذاق؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ کسی کا دل توڑنا، کسی کی روح میں اپنی محبت بسا دینا، پھر اسے یہ کہہ دینا کہ سب مذاق تھا؟ آپ کے نزدیک یہ مذاق ہے؟ شہویر نے خود کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ عارض تم سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرو، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اس ستمگر کے یہ الفاظ سنتے ہی عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اوہ، اب سمجھی، تو اپنے بھائی کی محبت بچانے کے لیے آپ نے میری محبت کا گلا گھونٹ دیا؟ شہویر نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنے اندر اٹھتے طوفان کو زبردستی دباتے ہوئے بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہاں، اگر سب سمجھ گئی ہو تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نظریں پھیر لیں جیسے عنایا کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ دفع ہو جاؤ۔ اس کی آواز سرد تھی مگر اندر کہیں ہر لفظ اس کی اپنی روح کو بھی زخمی کر رہا تھا۔ اور کہیں بھی مرو۔ مگر ایک لمحے کو وہ رکا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے دانستہ وہ آخری وار بھی کر گیا۔ مگر میری جان چھوڑ دو۔ یہ الفاظ عنایا کے سینے میں یوں پیوست ہوئے جیسے کسی نے زندہ دل کو نوچ کر الگ کر دیا ہو۔ چند لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ مر جاؤں؟ اس نے سرگوشی جیسے لہجے میں دہرایا، پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بے جان سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ٹھیک ہے ویر، مر گئی۔ آج سے عنایا درانی مر گئی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جس عنایا نے آپ سے محبت کی تھی، جس نے آپ کو اپنی ہر دعا میں مانگا تھا، جس نے آپ کے ساتھ پوری زندگی کے خواب دیکھے تھے، وہ آج یہیں آپ کے قدموں میں دم توڑ گئی ویر۔ اس نے نم آنکھوں سے آخری بار اسے دیکھا اور پھر پورچ میں تیزی سے داخل ہوتی گاڑی کے ہارن نے جیسے پورے گھر کی خاموشی توڑ دی۔ عارض آ گیا۔ مسز مسرت بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دروازے کی طرف دوڑی۔ ان کے پیچھے مسز رابیلا، دادی اور عنایا بھی گھبراہٹ میں تیز قدموں میں چل پڑیں۔ مین گیٹ کھل چکا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ پورچ میں آ کر رکی تو مسز مسرت تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئیں۔ ان کا دل بہت بے چین اور بے قرار ہو رہا تھا عارض کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے جہاں 2 سال انتظار کیا تھا عارض سے ملنے کے لیے، وہاں یہ چند پل ان پر بھاری پڑ رہے تھے۔ چند ہی پل میں عارض اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ بلیک جینز اور وائٹ ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز چڑھائے، ایک ادائے شان سے گاڑی کا فرنٹ گیٹ کھول کر نیچے اترا۔ مسز مسرت اسے دیکھتے ہی فوراً لپک کر اس کے گلے لگ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ مما کیا کر رہی ہیں؟ اب تو آ گیا ہوں، پھر کیوں رو رہی ہیں یار؟ اگر آپ ایسا کریں گی تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ عارض ان کا سر سہلانے کے ساتھ ان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں عارض، آپ واپس جانے کی بات مت کرنا۔ مسز مسرت کا دل بے قرار ہوا تھا عارض کی دھمکی سن کر۔ اوکے، اگر آپ رونا بند کر دیں گی تو کوئی پرامس نہیں کروں گا۔ عارض انہیں خود سے الگ کیے، ان کے کندھے تھامے ان کے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما مسکرائیں نا پلیز۔ مسز مسرت کے لبوں پر شاندار مسکراہٹ عود کر آئی تھی۔ کیسے نہ آتی، آخر ان کے جگر گوشے کی خواہش جو تھی۔ کیسے ہو عارض؟ مسز رابیلا بھی آگے بڑھ کر عارض سے سلام دعا کرنے لگیں۔ عارض بیٹا، میں بھی تیری رشتہ دار ہی ہوں، مجھے بھی پوچھ لے۔ دادی ہمیشہ کی طرح ناک سے پھسلتی اپنی اینک درست کرتے اپنی مخصوص مسخرانہ انداز میں کہتی آگے بڑھی۔
और आरिस को गले लगा लिया। दादी से मिलने के बाद आरिस की नज़रें इस सितमगर का चेहरा तलाश करने के दौड़ीं जो उसे हर वक्त बेचैन किए रखता था, और बहुत जल्द वो चेहरा मिसेस राबीला के पीछे उसे नज़र आ गया था। आरिस के पीछे शाहवीर अनाया को किन अखियों से देख रहा था, किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी सिवाय अनाया के। अनाया की आंखों में मोहब्बत की चमक वाज़े दिखाई दे रही थी, जिसे शाहवीर बाखूबी देख सकता था। आरिस छोटे छोटे कदम भरता अनाया की तरफ बढ़ा, मगर अनाया शाहवीर की नज़रों से घबराकर पलकें झुकाए खड़ी थी। मोहब्बत के रंग उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके लबों पर सजी मुस्कुराहट चीख चीख कर बता रही थी कि मोहब्बत अपने कदम यहाँ जमा चुकी है। वो बार बार चेहरे पर आई लिटों को कान के पीछे कर रही थी। आरिस कुछ देर बगौर खड़ा उसे तकता रहा। आरिस ने जानबूझकर गला खंकारा ताकि उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सके। अनाया ने चौंक कर सर उठाया। सामने आरिस को पाकर वो बुखला गई। कैसी हो मोहतरमा अनाया दुरानी? आरिस ने बातचीत में पहल की। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनाया बालों को कानों के पीछे करती आरिस से गोया हुई। मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने हूँ, देख लो खुद ही कैसा हूँ। आरिस दोनों बाहों को मामूली सा खोलकर उससे गोया हुआ। वो लड़की उसके दिल की बचपन से मकीन थी। आरिस का दिल किया वो उसे एक बार अपने सीने से लगाए ताकि वो लड़की उसकी धड़कनों में बर्पा शोर से समाअत हासिल करे। अनाया हल्का सा मुस्कुराई जो सीधा आरिस के दिल में उतर गई। आरिस फिदा होती नज़रों से उसे देखता रहा। आरिस के पीछे मौजूद शाहवीर मुसलसल नज़रों से अनाया को छेड़ रहा था। अनाया के चेहरे पर बिखरते मोहब्बत और हया के रंग आरिस ने भी बगौर देखे थे, मगर वो इस बात से बेखबर था कि ये रंग शाहवीर की वजह से हैं। आरिस इन रंगों की वजह खुद को समझ रहा था। दिल बेकाबू सा हो रहा था। उसे अपने दिल पर से इख्तियार ख़त्म होता महसूस हो रहा था। वो चाहता था एक मर्तबा वो लड़की अपने मुँह से आरिस के लिए अपनी मोहब्बत बयान कर दे ताकि उसके 2 बरस के हिजर के दर्द को आराम मिल जाए। आरिस, चलो बेटा, बाकी बातें अंदर कर लेना, अभी अंदर चलो। वो अपनी मोहब्बत की दुनिया में गुम हो चुका था जब ज़फ़र दुरानी की आवाज़ उसे ढूंढकर वापस दुरानी हाउस में ले आई। जी जी छोटे पापा चलें। आरिस दिल की बेचैनी को पस मंज़र में डालकर घर में सबके साथ दाखिल हो गया और फिर गपशप का एक तवील सिलसिला जो शुरू हो चुका था। बाबा, ईद में से 2 दिन बाकी हैं, मगर अभी तक मैंने कुछ नहीं खरीदा। अनाया नाराज़ होती ज़फ़र दुरानी के कमरे में मौजूद उन्हें अपने साथ मार्केट जाने के लिए एग्री कर रही थी। बाबा की जान, ऑफिस में बहुत वर्क डिले हुआ पड़ा है रमज़ान की वजह से, प्लीज़ समझो। मैं किसी के साथ आपको भिजवाता हूँ मार्केट। ज़फ़र दुरानी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, साथ साथ अनाया को बहलाने का काम भी अंजाम दे रहे थे। बाबा, मुझे आपके साथ ही जाना है, हर वक्त ऑफिस काम वगैरह वगैरह। मैं तो आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं। अनाया ने सीधा ज़फ़र के दिल पर वार किया था। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी लखते जिगर अनाया से ही करते थे, उसका हर नाज नखरा उठाते थे। अनाया की बात पर उनके घड़ी ज़ेबतन करते हाथ साकित हो गए थे। ज़फ़र ने एक लंबी सांस खारिज की और अनाया के सामने आकर खड़े हो गए। बाबा की जान, बाबा के लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लीजिए। बाबा ने हथियार डाल दिए। आज नो ऑफिस, चलो आपको मार्केट लेकर चलता हूँ। ज़फ़र दुरानी दोनों बाजुओं को फैलाए कमर नीचे झुकाकर खड़े हो गए। अनाया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ कर आई। लव यू बाबा। वो हमेशा से यूं ही अनाया के सामने बच्चे बन जाते थे। आखिर को वो उनकी लाडली और इकलौती औलाद थी। बाबा, मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। अनाया खुशी से चहकती हुई वहाँ से भागी थी। ज़फ़र दुरानी उसे जाता देखकर मुस्कुरा दिए थे। उनकी नज़र में अनाया की खुशी के बदले कुछ भी कुर्बान कर देना मामूली सी बात थी। अनाया लाइट पर्पल कलर का कुर्ता शलवार पहने लाइट सा मेकअप किए बहुत हसीन लग रही थी। खुले बाल कंधों पर आज़ादाना झूल रहे थे जो उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे थे।
عنایا جب تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو ظفر درانی عارض کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عنایا مسکراتی ہوئی ان کی طرف قدم بڑھانے کو تیار تھی جب اس نے اپنے نام کی پکار سنی۔ وہ بنا پلٹے وہیں رک گئی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ پکار کس کی ہے۔ تم مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہو؟ شاہویر اب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عنایا پلکیں جھکائے یوں ہی کھڑی رہی۔ عنایا میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ نہ تم میرے سامنے آتی ہو نہ مجھ سے بات کرتی ہو۔ وہ کہتے کہتے ایک پل کو رکا جیسے عنایا کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہ رہا ہو۔ او مائی گاڈ، شرما رہی ہو مجھ سے؟ عنایا کے عنابی گداز لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہاں سے بھاگ نکلی۔ ماما سے کل ہی بات کرتا ہوں تمہیں عنایا ظفر سے عنایا شاہویر بنانے کے لیے۔ شاہویر نے پیچھے سے ہانک لگائی جس پر عنایا مزید سرخ پڑتی۔ ظفر درانی کی سمت دوڑ گئی۔ بابا چلیں؟ عنایا اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتی ہوئی ظفر درانی سے مخاطب ہوئی۔ عارض جو ظفر درانی سے نہ جانے کیا ڈسکشن کرنے میں بزی تھا اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ عنایا کی غیر ہوتی حالت عارض کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ بغور اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہا تھا۔ عنایا کہاں ہوتی ہو؟ نظر ہی کم کم آتی ہو۔ عنایا نے اس سے کوئی کلام نہ کیا تو مجبوراً اسے ہی شروعات کرنی پڑی تھی۔ کہیں نہیں، بس ایگزامز چل رہے ہیں وہیں بزی ہوں۔ شاہویر بھی ان کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور مسلسل نظریں عنایا کے حسین چہرے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ عنایا اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو رہی تھیں۔ ایک شرمیلی مسکراہٹ خود بخود اس کے چہرے پر در آئی تھی جس کی وجہ عارض خود کو سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی محبت رائگاں نہیں گئی۔ عنایا کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ ایسے جذبات ہیں جنہیں وہ دیکھ رہا تھا۔ بابا چلیں نا، 10 تو بج گئے۔ عنایا کو وہاں سے بھاگ جانا بہتر لگا کیونکہ شاہویر کی محبت لٹاتی نظریں اسے حواس باختہ کر رہی تھیں۔ ہاں بیٹا چلو، عارض رات میں ملتے ہیں۔ فی الحال میں اپنی مین ڈیوٹی پوری کر لوں۔ ظفر درانی اپنا کوٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر کی جانب چل دیے تھے۔ عنایا بھی ان کے پیچھے دوڑ کر گئی تھی۔ جاتے جاتے دروازے پر رک کر وہ پلٹی۔ شاہویر اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکرائی تھی۔ عارض کی نظریں اس کی صدا پر ٹھہر سی گئی تھی مگر عنایا وہاں صرف شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ عارض کی طرف دیکھنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ اگر دیکھتی تو فوراً جان جاتی کہ کوئی اور بھی ہے جو جان نثارتی نظریں اس پر جمائے بیٹھا ہے۔ عنایا وہاں سے جا چکی تھی مگر عارض کو اسی لمحے میں قید کر گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عنایا نے یہ ادائیں اسی کے لیے دکھائی تھیں۔ وہ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں میں عنایا کا چہرہ اس کی آنکھوں میں جگمگانے لگا۔ وہ عنایا کو مستقبل میں اپنے ساتھ تصور کر کے مسکرا دیا تھا جبکہ شاہویر عنایا کی محبتوں کا حقدار خود کو ٹھہرائے موبائل میں بزی ہو چکا تھا۔ سناؤ صاحبزادے، کیا ہو رہا ہے؟ عارض ہاتھ میں عنایا کی تصویر لیے اسے دیکھنے میں اس قدر گم تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کب شاہویر اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ عارض بوکھلا گیا اور یک لخت اس نے تصویر پیچھے چھپائی تھی۔ عارض کی یہ حرکت شاہویر کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ بھائی آپ کب آئے؟ تب جب تو اس کی یادوں میں کھو کر دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ شاہویر اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارض گھبرا چکا تھا۔ کون بھائی؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جسے تو نہ جانے کب سے ہم سے چھپاتا آ رہا ہے اور اب بھی چھپا رہا ہے۔ یقیناً کوئی امریکن گوری ہی ہوگی۔ چل دکھا مجھے شاباش، ہو سکتا ہے میں تیری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ شاہویر ایک ایک قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ تو پھر وہ کیا چھپا رکھا ہے تو نے مجھ سے؟ شاہویر بضد تھا۔ عارض نظریں چرا رہا تھا۔ شاہویر آگے بڑھ کر عارض پر لپکا اور تصویر اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ عارض نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ دیکھوں تو صحیح کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی جس پر میرا بھائی دل ہار بیٹھا ہے۔ شاہویر نے کہتے ساتھ ہی نظریں تصویر کی طرف دوڑائیں۔
مگر بجائے خوش ہونے کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو اسی لڑکی کی تصویر تھی جس پر شاویر بھی دل ہار چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے تصویر کو دیکھا، پھر عارض کی جانب دیکھا۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ شاویر کے چہرے پر موجود حیرت کو عارض دیکھ چکا تھا، مگر اس حیرت کی نوعیت نہیں جان پایا تھا۔ بھائی کیسی لگی آپ کو یہ امریکن گوری؟ عارض مسکراتا ہوا شاویر سے پوچھ رہا تھا۔ مگر شاویر کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا۔ عارض کب سے؟ شاویر بس اتنا ہی بول پایا تھا، اس سے آگے اس کی زبان ساتھ نہیں دے پائی تھی۔ شاید تب سے جب محبت کے معنی سے بھی ناواقف تھا، اور اب تو اس کا عشق میری روح میں یوں اتر چکا ہے کہ اس سے جدا ہونے کا تصور بھی موت سا لگتا ہے۔ عارض نے مسکرا کر جواب دیا۔ شاویر نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بچپن کی محبت سے محبت کر بیٹھا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ ایک طوفان برپا ہو گیا تھا اس کے دل و دماغ میں، جس کی تباہی کے آثار اس کے چہرے پر آنے سے پہلے ہی اس نے خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے عارض کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہیں تمہاری محبت نصیب کرے عارض۔ بہت خوش نصیب ہے یہ لڑکی، جو پورے درانی ہاؤس کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاویر نے دروازہ لاک کیا اور کرسی پر ڈھہ گیا۔ ایک ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتا وہ اپنے اندر اٹھے طوفان سے لڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی جو سانسیں بن کر میرے پورے وجود میں سرایت کر چکی ہے، وہ میرے بھائی کی بچپن کی محبت ہے۔ کیا کروں؟ اپنے بھائی سے اس کی زندگی بھر کی خوشیاں چھین لوں، یا پھر اپنی محبت کا گلا گھونٹ دوں؟ یا اللہ میری مدد کر۔ شاویر خدا کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کی بچپن کی محبت اس سے چھین لوں۔ وہ زیادہ حقدار ہے اپنی محبت کی داستان مکمل کرنے کا۔ میرا کیا ہے؟ مجھے کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، مگر میرا بھائی بچپن سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب آنکھوں میں لیے ہوئے ہے۔ اگر عنایا اسے نہ ملی تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ میں عنایا سے کوئی محبت نہیں کرتا، بس کچھ وقت کے لیے میرا دل بہک گیا تھا۔ شاویر اپنی محبت کو جھٹلانے کی پوری جستجو کر رہا تھا۔ اس کے اندر اس قدر خطرناک طوفان برپا تھا جس کی تباہی کے اثرات اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ کرب اور اضطراب کی شدت اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیا کرے؟ اپنے اندر برپا طوفان سے وہ لڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اگر عنایا اس کی محبت تھی تو عارض اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ عارض سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ عنایا سے۔ اسی کشمکش میں مبتلا وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں کھو گیا، مگر بے چینی اور اضطراب اس کی روح میں حائل ہو گئے تھے، اور شاید یہ اب اس کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بننے والے تھے، اور وہ ان سے چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ ماہ رمضان اختتام کو پہنچ گیا تھا اور آج عید کا پہلا روزہ تھا۔ درانی ہاؤس میں ہر سو خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ پورے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ مسز رابیلا اور مسز مسرت کچن میں صبح سے گھسی ہوئی تھیں۔ عنایا نک سک سی تیار سب سے عیدی وصول کرنے میں بزی تھی۔ سب سے پہلی عیدی اسے دادی کی طرف سے ملی تھی۔ باری باری وہ سب سے عیدی وصول کر چکی تھی، اب صرف شاویر سے عیدی لینا باقی تھا۔ جب سے شاویر نے عنایا کو پرپوز کیا تھا وہ اس سے نظریں نہیں ملاتی تھی، مگر آج عید کا دن تھا۔ وہ اپنے اندر ساری ہمتیں جمع کیے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازہ حسب معمول کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ شاید ویر بیڈ پر نیم دراز تھا۔ شاویر، آج عید کا دن ہے اور آپ سو رہے ہیں؟ عنایا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاویر نے نظر بھر کر اس روح من کو دیکھا، مگر پھر بے رخی سے نظریں پھیر لیں۔ عنایا کو اس کا یہ انداز کچھ عجیب لگا۔ شاویر، عید مبارک تو بول دیں۔ چلیں میں ہی بول دیتی ہوں۔ عید مبارک ویر۔ چلیں اب میری عیدی نکالیں۔ وہ ہاتھ پھیلائے شاویر کے رد عمل کی منتظر تھی، مگر شاویر نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ شاویر کا یہ رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ شاویر، عنایا نے اسے دوبارہ پکارا تھا۔ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر جواب نہیں مل رہا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا بار بار شاویر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جاؤ یہاں سے۔
अनाया बेयकीनी का पैकर बनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखे गई। ये वो शाहवीर तो नहीं था जिसे वो जानती थी, जिससे वो मोहब्बत करती थी। उसकी आंखें नम आलूद हो गई थीं, मगर शाहवीर पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ था। अनाया यकलख जाने के लिए पलटी। और हाँ, यूं मुँह उठाकर दोबारा मेरे कमरे में मत आना। शाहवीर बड़ी बेरहमी से अनाया के दिल को रेजा रेजा कर रहा था। इस सारे मुअम्मे के दौरान शाहवीर ने उसकी तरफ नज़र भर कर नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने उस लड़की की तरफ देखा तो वो पत्थर का हो जाएगा और उसके आंसू तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होंगे। अनाया आंसू बहाती हुई वहाँ से जा चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह से टूटा था, मगर सितम ये कि वो शाहवीर के इस रवैया की वजह भी नहीं जानती थी। शाहवीर बेड पर से उठकर बैठ गया था। उसका दिल उसे मुसलसल मलामत कर रहा था। क्या गुजरी होगी उस पर मेरे खुदा, उसका क्या कसूर जो वो ये सब सहे। मगर ज़रूरी है, उसकी आंखों को जो मोहब्बत के ख्वाब मैंने दिखाए उनका अक्स मिटाने के लिए ये करना ज़रूरी है, वरना वो आरिस को कभी नहीं अपनाएगी। शाहवीर का दिल कर रहा था एक ज़ोरदार चीख मारे और दरो दीवार को ज़ख्मी कर डाले। इस चीख के साथ उसके दिल का सारा दर्द निकल कर कहीं दफन हो जाए, मगर सितम तो ये कि वो ये भी नहीं कर सकता था। ईद के तीनों दिन इख्तिताम पजीर हो चुके थे। ये ईद दुरानी हाउस में सब अफराद के लिए खुशगवार थी, सिवाय शाहवीर और अनाया के। जब से शाहवीर ने अनाया के साथ रूड बिहेव किया था, वो शाहवीर से बोलचाल बंद किए हुए थी। वो सख्तियाँ सहने की आदी नहीं थी, मगर शाहवीर ने उस पर बेरुखी की हद ही कर दी थी। वो समझ नहीं पा रही थी शाहवीर के इस रवैया की क्या वजह हो सकती है। उसे दिल में मान और यकीन था कि शाहवीर उससे माजरत करेगा, उसे मना लेगा, जबकि शाहवीर की तरफ से मुकम्मल सर्दमहरी और खामोशी थी। दूसरी जानिब ईद पर अनहेल्दी खाना खाने से दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। वो अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थीं। उन्होंने सब घर वालों को अपने कमरे में तलब किया था। सब उनके इर्द गिर्द जमा थे। अनाया और शाहवीर का वहीं सामना हुआ था। अनाया ने ज़ख्मी नज़रों से शाहवीर को देखा था। वो नज़रें शाहवीर के दिल के आर पार हो गई थीं, मगर उसने खुद पर काबू रखते हुए उसे कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था। ज़फ़र और ज़वार दुरानी अम्मा के दाएं बाएं बैठे थे, जबकि बाकी सब बेड के इर्द गिर्द मौजूद थे। अम्मा जान क्या करती हैं, ख्याल रखा करें अपनी सेहत का। देखें क्या हो गया आपकी केयरलेसनेस की वजह से। ज़फ़र अम्मा जान का हाथ अपने वजीह हाथों में लिए प्यार से गोया हुए थे। बेटा, मेरी तो उम्र ही ऐसी है, सेहत तो बिगड़ती और बनती रहेगी, मगर मैं आज तुम सब लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अम्मा जान की बात पर सब एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हों कि क्या बात होगी। जी अम्मा जान, आप हुक्म करें। जवाहर दुरानी बादब गोया हुए। बेटा, अनाया के एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं और शाहवीर की पढ़ाई भी कब की मुकम्मल हो चुकी। मेरी उम्र ढलती जा रही है। मैं अब बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अब शाहवीर और अन्नू की शादी कर देनी चाहिए। अम्मा की ख्वाहिश पर जहाँ अनाया के दिल में खुशी की उमंग जागी थी, वहीं दूसरी जानिब आरिस और शाहवीर पर बिजली बरसी थी। आरिस के लिए अम्मा जान की ख्वाहिश किसी जानलेवा हमले से कम नहीं थी। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, आसमान उसके सर से छीन लिया गया था। यूँ महसूस हो रहा था कोई धीरे धीरे उसके जिस्म से रूह खींच रहा हो। उसने बेयकीनी और हैरानी से शाहवीर को देखा, जो पहले से आरिस की तरफ देख रहा था। शाहवीर आरिस का करब पढ़ सकता था। शाहवीर ने आंखें बंद करके उसे तसल्ली का इशारा दिया। अम्मा जान, मेरी और अनाया की शादी? मगर मैं अनाया से शादी नहीं कर सकता। शादी ज़िंदगी भर का सफ़र है। मेरे और अनाया के मिजाज में बहुत फ़र्क है। अनाया मेरे साथ ज़िंदगी भर नहीं चल सकेगी। शाहवीर किस दिल से कह रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। उसके अंदर अज़ियत का समंदर ठाठे मार रहा था। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। आंसुओं का एक गोला उसके गले में अटक गया था, मगर वह खुद पर काबू किए हुए था। शाहवीर, अगर बड़ों ने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया है। अनाया बच्ची है, नादान है, तुम मेच्योर हो, उसे संभाल लोगे। घर के बच्चे हो दोनों। अनाया घर में ही रहेगी, उसे दूर नहीं जाना पड़ेगा हम सबसे। अम्मा जान एक ही सांस में उसे राज़ी करने के लिए दलाइल दे रही थी। सब कशमकश में मुबतला शाहवीर को ही देख रहे थे, मगर अनाया, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल डूबकर फिर उभर रहा था। वो बेयकीनी और हैरत से बस शाहवीर को देख रही थी, जबकि शाहवीर ने उसे देखने की जहमत नहीं की थी। वो जानता था अगर उसने इस जाने जिगर को नज़र भर कर देख लिया तो वहीं पत्थर का हो जाएगा। हाँ, तो एक और सॉल्यूशन है मेरे पास।
आप लोग आरिस और अनाया की शादी कर दें, इन दोनों की जोड़ी बेस्ट रहेगी। शाहवीर ने सबके सिरों पर एक और धमाका किया था। दूसरी जानिब आरिस की आंखों में ज़िंदगी की लहर चमकी थी। वो शाहवीर को देखकर दिल ही दिल में दुआएं दे रहा था। अनाया की मोहब्बत की बनाई बस्ती गिरकर ज़मीन में मट्टी मट्टी हो गई थी। ये शाहवीर क्या कह रहा था, वो समझने से आ रही थी। क्यों कर रहा था वीर ये सब? कई सवाल थे जो बैक वक्त उसके दिल में उमड़ आए थे। वैसे भी आरिस और अनाया एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मेरा सजेशन है आप इन दोनों की शादी कर दें। अम्मा जान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और आरिस और अनाया की भी। क्यों आरिस, तुम भी बोलो ना कुछ। शाहवीर ने अब आरिस को घसीटा था। अनाया बेयकीनी से बस शाहवीर को देख रही थी। वो तो आरिस से मोहब्बत नहीं करती थी, फिर क्यों शाहवीर झूठ बोल रहा था? शर्म और हया की लाज ने उसकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया था, लेकिन उसका दिल चाहा था वो चीख चीख कर सबको बताए, शाहवीर झूठ बोल रहा है। वो आरिस से नहीं शाहवीर से मोहब्बत करती है। मगर हैरत तो उसे तब हुई जब आरिस ने शाहवीर की हिमायत की। शाहवीर भाई सही कह रहे हैं, मैं अनाया से मोहब्बत करता हूँ और आप सबसे स्पेशली ज़फ़र बाबा आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसको हमेशा खुश रखूँगा। सब कशमकश का शिकार बच्चों को देखते तो कभी एक दूसरे को, उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या फ़ैसला करें। ठीक है, जो हमारे बच्चों की रज़ा होगी हम उसी में खुश हैं। अगर शाहवीर ना सही तो आरिस सही, ये भी अपना ही बच्चा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बेहतर होगा इन्हीं दोनों की शादी कर दी जाए। ज़वार दुरानी ने फैसला कुन अंदाज में सबको आरिस और अनाया की शादी का मशवरा पेश किया था, जिस पर सबने इत्तफाक किया था। मगर अनाया, उससे किसी ने पूछना गवारा नहीं किया था कि शाहवीर की बात सच है या नहीं, क्या वो आरिस को पसंद करती है या नहीं। अनाया की रूह छलनी छलनी हो गई थी। आंसू थे कि आंखों का बंद तोड़कर बह जाने को बेताब थे, मगर वो सब्र का घूंट पिए खड़ी थी। उसकी नज़रें मुसलसल शाहवीर का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो उलझन का शिकार कभी शाहवीर को देखती तो कभी आरिस को। दूसरी जानिब आरिस के चेहरे पर खुशियों की रमक नज़र आ रही थी। वो मुस्कुराता हुआ वक्फे वक्फे से अनाया को देख रहा था। उसकी बचपन की मोहब्बत बहुत जल्द उसके नाम होने वाली थी। इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए कोई नहीं हो सकती थी। घर वालों ने फैसला आरिस के हक़ में दे दिया था। अनाया को कुछ ही वक्त में शाहवीर का रवैया समझ में आ गया था। वो समझ चुकी थी कि शाहवीर ने आरिस की मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत त्याग दी है। उसका दिल रेज़ा रेज़ा हो रहा था। इससे पहले इन ज़ख्मों की तबाही घर वालों पर ज़ाहिर हो, वो वहाँ से भागते हुए अपने कमरे की तरफ गई थी। शर्मा गई बच्ची, अम्मा जान ने अंदाज़ा लगाया और सब मुस्कुरा दिए थे। मगर शाहवीर जानता था अनाया क्यों इस तरह से गई है। वो उसे कभी अजियत देने का सोच भी नहीं सकता था, मगर वो आरिस की मोहब्बत के हाथों मजबूर था। उसे ये सब करना बेहतर लगा था, उसने कर दिया था। मगर इस कुर्बानी से इसकी ज़ात बिखर कर रेज़ा रेज़ा हो गई थी। वो अपने वजूद के टुकड़े उठाकर ज़ख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाए आरिस को आंखों के इशारे से मुबारकबाद देता वहाँ से निकल आया था। उसे अपना आप भारी लग रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिल बेख्तियार चाहा कि जाए उसके आंसू पोंछे, उसे सीने से लगा ले, मगर अब बहुत देर हो गई थी। वो उसे अपने हाथों से अपने भाई की झोली में डाल आया था। अनाया कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठती चली गई। तन्हाई पाकर उसके सब्र का बंध टूटा और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका दिल दुहाई दे रहा था, वीर ऐसा नहीं कर सकता। मगर इन बेरहम आँखों और कानों का क्या करती, जो इस मंज़र की गवाही दे रहे थे जो उन्होंने अभी देखा और सुना था। शाहवीर ने अनाया के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी, जिसके लिए अनाया उसे माफ़ ना करने की कस्में खाती हुई मोहब्बत की बर्बादी का सोग मना रही थी। शाहवीर, मैं पूछती हूँ किससे पूछकर आपने मेरी मोहब्बत की डोर आरिस के हाथ में थमा दी। शाहवीर के कमरे में उसके मुकाबिल खड़ी अनाया की आवाज़ चीख से ज़्यादा सुस्की मालूम हो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे कई रातों से आंसू ने इनमें बसेरा कर रखा हो। वो शाहवीर के सामने खड़ी थी, मगर यूं लग रहा था जैसे अपनी पूरी दुनिया के मलबे पर खड़ी हो। शाहवीर ने नज़रें चुराईं। मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, मुख्तसर सा जवाब। मगर अनाया के लिए यही चंद लफ्ज़ उसके दिल में पेवस्त होने वाली हज़ारों तलवारें बन गए। क्या मतलब है आपका? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो फिर क्यों मेरी दुनिया आबाद की? क्यों हर दुआ में अपना नाम शामिल करवा दिया? क्यों मुझे यकीन दिलाया कि मैं आपकी मंजिल हूँ? अज़ियत से उसकी आवाज़ जैसे रिंध गई।
کیوں شاہویر؟ شاہویر نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کوئی خواب نہیں دکھائے تھے، وہ سب صرف ایک مذاق تھا۔ عنایا چند لمحے ساکت رہ گئی، پھر ایک تلخ قہقہا اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ مذاق؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ کسی کا دل توڑنا، کسی کی روح میں اپنی محبت بسا دینا، پھر اسے یہ کہہ دینا کہ سب مذاق تھا۔ آپ کے نزدیک یہ مذاق ہے؟ شاہویر نے خود کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ عارض تم سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرو، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اسی تمغے کے یہ الفاظ سنتے ہی عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اوہ اب سمجھی، تو اپنے بھائی کی محبت بچانے کے لیے آپ نے میری محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنے اندر اٹھتے طوفان کو زبردستی دباتے ہوئے بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہاں، اگر سب سمجھ گئی ہو تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نظریں پھیر لیں، جیسے عنایا کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ دفع ہو جاؤ۔ اس کی آواز سر تھی، مگر اندر کہیں ہر لفظ اس کی اپنی روح کو بھی زخمی کر رہا تھا۔ اور کہیں بھی مرو مگر۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے دانستہ وہ آخری وار بھی کر گیا، مگر میری جان چھوڑ دو۔ یہ الفاظ عنایا کے سینے میں یوں پیوست ہوئے جیسے کسی نے زندہ دل کو نوچ کر الگ کر دیا ہو۔ چند لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ مر جاؤں؟ اس نے سرگوشی جیسے لہجے میں دہرایا، پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بے جان سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ٹھیک ہے، ویر مر گئی آج سے، عنایا درانی مر گئی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جس عنایا نے آپ سے محبت کی تھی، جس نے آپ کو اپنی ہر دعا میں مانگا تھا، جس نے آپ کے ساتھ پوری زندگی کے خواب دیکھے تھے، وہ آج یہیں آپ کے قدموں میں دم توڑ گئی ویر۔ اس نے نم آنکھوں سے آخری بار اسے دیکھا۔ اب جو آپ کے سامنے کھڑی ہے نا، وہ صرف ایک جسم ہے جس کی روح آپ اپنے لفظوں سے پہلے ہی مار چکے ہیں۔ وہ پلٹی، پھر رکے بغیر بولی۔ مبارک ہو مسٹر شاہویر درانی، آپ نے اپنے بھائی کی محبت تو بچا لی، مگر ایک معصوم محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ وہ دشمن جاں روتے ہوئے باہر نکل گئی، مگر اس کے الفاظ وہیں رہ گئے۔ ہر لفظ شاہویر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو ایک آواز دے کر اسے روک سکتا تھا، مگر اس کی خاموشی اس کی محبت سے زیادہ بے رحم ثابت ہوئی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور یوں لگا جیسے شاہویر کی زندگی کا آخری اجالا بھی اس دروازے کے پار چلا گیا ہو۔ وہ بے حصہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں، مگر نظر کہیں بہت دور کھو چکی تھی۔ زندگی نے عارض، عنایا اور شاہویر کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں تینوں محبت کرتے تھے، مگر کسی کے نصیب میں محبت نہیں تھی۔ ایک نے اپنی محبت قربان کر دی، ایک اپنی محبت کھو بیٹھی، اور ایک دونوں کی محبت کا بوجھ اٹھائے جیتے جی مر گیا تھا۔ تینوں ایک ہی بھنور میں پھنس چکے تھے جہاں ہر راستہ کسی نئے درد کی طرف جاتا تھا، اور نجات شاید اب ان تینوں کی قسمت میں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ حجلہ عروسی میں بیٹھی عنایا درانی اس وقت کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ اس وقت عنایا ظفر سے عنایا عارض درانی بن چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلائے وسط میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اپنی محبت کی تباہی پر ماتم کنا تھا۔ اس سجاوٹ سے معمور کمرہ اپنے وجود پر بوجھ لگ رہا تھا۔ اس کا دل تمام محبتوں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص کو کوس رہی تھی جو اب اس کا دیور بن چکا تھا، جس کی دلہن بننے کے خواب اس نے دیکھے تھے۔ وہ اسے اپنی خوشیوں کا قاتل ٹھہرا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب عارض کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ لبوں پر دل نشین مسکراہٹ سجائے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتا اسی کی طرف آ رہا تھا، جبکہ عنایا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ عنایا اس وقت دلہن بنی عارض کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ بچپن سے اپنا جیون ساتھی تصور کرتا آیا تھا، وہ حقیقت میں اس کے نام کر دی گئی تھی۔ عارض چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ عنایا، میں آج بہت خوش ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے تمہیں چاہا تھا اور آج تم مجھے مل گئیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ دوسری جانب مکمل خاموشی اور سرد مہری تھی۔ عنایا، کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں کرتا ہوں؟ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے اس کا سپاٹ چہرہ نگاہوں میں بسائے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ عنایا کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ عارض نے ہاتھ بڑھا کر عنایا کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ عنایا کو جیسے کرنٹ لگا اور وہ دوڑ کر پیچھے ہوئی۔ عارض کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر اس نے عنایا کی شرم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ عنایا، کچھ بولو نا، خاموش کیوں ہو؟ عارض محبت لٹاتی نظریں اس پر مسلسل گاڑے ہوئے تھا۔
جن سے عنایا کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ عنایا میں جانتا ہوں لڑکیاں شادی کی پہلی رات شرماتی اور گھبراتی ہیں، تم پر سوٹ کرتا ہے، آخر تم عارض درانی کی بے پناہ چاہتوں کی اکلوتی وارث ہو، تم عارض کی روح ہو عنایا، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ عارض اظہار کرتے ہوئے عنایا پر جھکا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے اس قدر قریب کر لیا کہ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ہم کلام ہونے لگیں۔ عنایا اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، وہ سوکھے پتے کی مانند کام کر رہ گئی، اس کے جسم میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عنایا کسی کانچ کی گڑیا کی مورت عارض کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ عارض جذبات کی کشتی میں بہہ کر کوئی گستاخی کرنے کے درپے تھا، وہ اس کے لبوں پر جھکا، مگر عنایا نے اس کے لبوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ عنایا نے ایک جھٹکے سے عارض کو دھکا دے کر خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا تھا، وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ عارض یوں ہی بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ عنایا کیا ہوا، تم ایسا کیوں بہیو کر رہی ہو، شوہر ہوں میں تمہارا، حق حاصل ہے مجھے تم پر، کس نے حق دیا ہے آپ کو مجھ پر، میں نے تو نہیں دیا، عنایا بے رخی سے کہتی اپنی جیولری اتار کر پھینکنے لگی۔ عارض ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں آپ سے اس قدر بیزار کیوں ہوں؟ اس کی آواز تلخی سے بھر گئی۔ تو جائیے اپنے اس نام نہاد بھائی سے پوچھیے جس نے پہلے مجھے محبت کے حسین خواب دکھائے، پھر انہی خوابوں کا گلا گھونٹ کر مجھے آپ کی محبت کے نام پر قربان کرتے آپ کی صحت سجانے کے لیے بٹھا دیا۔ وہ نم آنکھوں سے ہنسی، مگر وہ ہنسی درد سے لبریز تھی۔ پہلے شاہویر کی محبت، پھر عارض کی محبت۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ میری محبت کس کے لیے تھی، میں آخر کس سے محبت کرتی تھی، یا مجھے صرف دوسروں کی محبت کی قیمت چکانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ مجھے کسی جانور کی طرح شاہویر کی محبت کے کھونٹے سے کھول کر عارض کی محبت کے کھونٹے سے باندھ دیا گیا، جیسے میں کوئی انسان نہیں حیوان ہوں۔ عنایا اپنے دل کی تمام بھڑاس عارض پر نکال رہی تھی، جبکہ عارض حیرت سے آنکھیں پھاڑے عنایا کو سن رہا تھا۔ عنایا کے الفاظ عارض کے کانوں میں سیسا پگھلا رہے تھے۔ اس پر یہ کس حقیقت کا انکشاف ہوا تھا؟ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، دماغ کام کرنے سے عاری ہو رہا تھا۔ اگر عنایا اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو وہ سب کیا تھا؟ اس کی نظریں، اس کا شرمانا۔ عارض دماغ پر زور ڈال رہا تھا، اور پھر جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یاد آیا جب اس نے عنایا کی آنکھوں میں محبت کے رنگ دیکھے تھے، تب شاہویر بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو وہ محبت میرے لیے نہیں تھی، بھائی کے لیے تھی۔ عارض دل مٹھی میں بھینچ کر عنایا کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ عارض کی سمجھ میں ساری صورتحال آ چکی تھی، اس کے بازوؤں کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ عارض مٹھیاں بھینچے ضبط کی آخری اسٹیج پر کھڑا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن پر وینس کا جالا نمودار ہوا۔ عارض کے ضبط کی حدیں ٹوٹی تو وہ لپک کر عنایا کی طرف بڑھا جو اس وقت چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی سمت جا رہی تھی۔ عارض نے ہاتھ سے پکڑ کر عنایا کو بیڈ پر پٹکا اور خود اس پر جھک گیا۔ عارض کی اس حرکت پر عنایا کی جان نکل گئی تھی، وہ عارض سے اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا تھا، سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ عارض کی اس قدر نزدیکی عنایا کے حواس باختہ کر رہی تھی۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے، چھوڑیں مجھے، بامشکل عنایا صرف یہی کہہ پائی تھی۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اور بھائی اور تم ایک دوسرے کو اس قدر چاہتے تھے تو تم نے اس وقت منہ کیوں نہیں کھولا جب ہماری شادی کی بات چل رہی تھی؟ عارض اس پر پھنکارا تھا، وہ عارض کو اس قدر غیظ و غضب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی جان جسم سے نکل کر حلق میں اٹک گئی تھی، وہ کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی، مگر عارض کی گرفت اس قدر مضبوط تھی وہ اس کو ہلا بھی نہ پائی تھی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، اور ویسے بھی آپ دونوں بھائیوں کی خاطر میں اپنے بابا اور دادوں کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، وہ رک رک کر کہہ رہی تھی۔ عارض زخمی شیر کی مانند اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنوں کے مان کے لیے تم نے تین زندگیاں برباد کر ڈالیں، تمہیں احساس ہے اگر تم پہلے منہ کھولتی تو آج یہ کرب ہماری زندگیوں میں نہ آتا؟ میری نہیں، آپ کے اس عظیم الشان بھائی کی اعلیٰ قربانی کے باعث ہوا ہے یہ سب، مجھے قصوروار مت ٹھہرائیں۔ عنایا کی بات پر عارض کی وینس میں تناؤ بڑھ گیا تھا، اس نے بے اختیار ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ عنایا کی جان نکل گئی تھی، وہ کڑا رہی تھی، مگر عارض پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم دونوں نے مل کر قربانی تو میری دی ہے، میں محبت میں زبردستی کا نہیں رضا اور خوشی کا قائل ہوں۔ میں نے کس بھنور میں مجھے ڈال دیا، میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا۔ عارض کے لب و لہجے میں دکھ اور اضطراب اتر آیا تھا۔ عارض مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔
अनाया की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। आरिस के हाथ की गिरफ्त अनाया पर ढीली पड़ी और फिर ख़त्म हो गई। जो भी था वो अनाया के आंसू नहीं देख सकता था। आखिर को वो उसकी मोहब्बत थी। वो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता उठा और अपना हाथ यकलख दीवार पर दे मारा। आरिस ज़ख्मी शेर की मानद दहाड़ा और फिर ज़मीन पर बैठता चला गया। अनाया सहम कर बेड की नुकर से जा लगी। वो आरिस से इस रद्द-ए-अमल की हरगिज़ तवक्को नहीं कर रही थी। डरी सहमी अनाया सर घुटनों में दिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। आरिस उसे रोता देखकर होश में आया और ज़मीन से उठकर बेड पर बैठ गया। अनाया, जो होना था हो चुका। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मगर एक बात का ख्याल रखना, हमारे रिश्ते की नज़ाकत घर वालों पर आया नहीं होनी चाहिए। अब उठो और जाकर चेंज कर लो। वो कहता हुआ उठकर कमरे से बाहर निकल गया, मगर अनाया वहीं बैठी सर घुटनों में दिए रोती रही। उसे अपनी किस्मत पर मातम करने का दिल कर रहा था, मगर जो भी था उसने अपने आप को हालात के रहमो करम पर डाल दिया था और उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। आरिस इस वक्त शाहवीर के कमरे में मौजूद उसे घूर रहा था। आरिस, तुम्हें इस टाइम अपने रूम में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। शाहवीर लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए उससे गोया हुआ था। वहीं से ही आ रहा हूँ भाई। वो बाजू कमर पर बांधे युकटुक शाहवीर को देख रहा था। ऐसा क्या था इन नज़रों में जो शाहवीर को नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया था? नज़रें क्यों फेर लिया आपने? मेरी तरफ देखिए ना। आरिस अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। आरिस यार, क्या बात कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। चला जाऊंगा, मगर आपसे अपने सवालों के जवाब लेकर। शाहवीर को हैरत का झटका लगा और उसे समझने में देर नहीं लगी थी। अनाया ने उस पर सारा राज अफ़शा कर दिया है। भाई, क्या ज़रूरत थी इतना ग्रेट बनने की? क्या मिला आपको 3-3 जिंदगियां बर्बाद करके? बताएं। आरिस हलक के बल दहाड़ा। तो अनाया ने सब बता दिया तुम्हें? शाहवीर आरिस की बात को नज़रअंदाज किए उससे सवाल कर रहा था। भाई, मेरी बात का जवाब दें। क्यों नहीं उसी दिन बता दिया मुझे कि आप दोनों में ऑलरेडी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो चुका है? आरिस आज शाहवीर पर बिजलियों की मानद गिरज रहा था। आरिस, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है उसकी मोहब्बत पर। तुम्हारी बचपन की चाह है अनाया। मैं इस कदर खुदगर्ज नहीं अपने भाई की मोहब्बत छीन लूँ। शाहवीर धीमे लहजे में उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। भाई, ये मैटर नहीं करता मैं उससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ या नहीं। मैटर करता है तो ये कि अनाया किससे मोहब्बत करती है। भाई, वो खुशनसीब आप हैं, मैं नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आरिस का लहजा थोड़ा धीमा हुआ था, मगर उसका गुस्सा हनूज़ बरकरार था। आरिस, बचपना है उसका। तुम उसे मोहब्बत दोगे तो सब भूल कर तुम्हारी हो जाएगी। मेरी इस कुर्बानी को ज़ाया मत जाने दो आरिस। मेरे भाई, जाओ और उसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। शाहवीर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और गिड़गिड़ा कर उसे सब भूलने की गुजारिश कर रहा था। आरिस का दिल कट कर रह गया। उसने आगे बढ़कर शाहवीर को गले लगा लिया। भाई, बहुत बुरा किया आपने, कभी नहीं भूलूंगा मैं। आरिस का लहजा भीगा हुआ था। शाहवीर की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जो उसके दिल की हालत बखूबी अयां कर रहे थे। आरिस, मुझे एक जगह जॉब मिली है। कंपनी की तरफ से मुझे दुबई का वीज़ा ऑफ़र हुआ है। मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है। मैं कल वलीमा के बाद चला जाऊंगा और कब वापस आऊंगा नहीं मालूम, मगर तुम वादा करो तुम्हारे और अनाया के रिश्ते के दरमियान तुम मेरी और अनाया की नादानी को नहीं लाओगे। दिल से इस रिश्ते को निभाओगे। अनाया बहुत भोली है। मोहब्बत दोगे तो सब भूल कर तुम्हारे साथ खुश हो जाएगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ, एक दिन वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। बस मुझसे मुँह न फेरना। शाहवीर आरिस का हाथ पकड़े मिन्नत आमेज़ लहजे में कहता आरिस के दिल पर छुरियाँ चला रहा था। भाई, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आरिस रो दिया था। मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं ये तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। फ़िलहाल जाओ और अपनी शादी को निभाने की कोशिश अभी से शुरू कर दो। आरिस जान निसार नज़रों से भाई को देखे गया। वहाँ से हिलने की हिम्मत भी करना उससे गवारा नहीं था। आरिस, जाओ अब के शाहवीर ने उसे धक्का दिया था। आरिस लपक कर शाहवीर के गले लगा और लंबे लंबे कदम भरता वहाँ से चला गया। शाहवीर दिल ही दिल में उसे खुशियों की दुआएं देने लगा। वो दोनों डिनर बाहर करके आए थे, इसीलिए आते ही कमरे में घुस गए थे। अनाया दिन भर घूम फिर कर बहुत थक चुकी थी। कमरे में आते ही वो मिरर के सामने खड़ी होकर ज्वेलरी उतारने लगी। आरिस भी बिना शूज़ उतारे बेड पर ढह गया। अनाया गले में अटकी चेन उतारने की कोशिश कर रही थी, जो उलझ कर फंस गई थी। आरिस बगौर उसकी झिंझलाहट देख रहा था। कुछ देर यूं ही वो कोशिश करती रही, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा।
आरिस को उस पर तरस आ गया और उठकर उसकी हेल्प करने की पेशकश की। नहीं हो रहा, लाओ मैं हेल्प करूं। इससे पहले अनाया कुछ कहती आरिस ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन से बाल हटा चैन का हुक खोलने लगा। अनाया इसे इस कदर करीब पाकर हवास बाख्ता हो रही थी। मिरर में वो इसकी खुद पर मरकूज दीवानावार नज़रें बआसानी देख सकती थी। आरिस की नज़रें अनाया की धड़कन में जाकर बेचैनी बर्पा कर रही थीं। उसके चेहरे पर सुर्खी धर आई थी। अनाया के चेहरे पर मौजूद इन आते जाते रंगों को देख आरिस के जज्बात का बंध टूटने लगा। जंजीर का हुक खुल चुका था। आरिस ने जज्बात की हाथों बेकाबू होकर अपने दहकते लब उसके गर्दन पर रख दिए। अनाया के जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगीं। धड़कनें बेकाबू होकर दिल की पसलियों की दीवारों से धकेलने लगीं। इससे पहले आरिस कोई गुस्ताखी करता अनाया आरिस को पीछे धकेला और खुद वहाँ से जाने लगी, मगर आरिस ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। आरिस, आप हद में रहें। अनाया बिगड़ती धड़कनों पर काबू पाती बस इतना ही कह पाई। तुम हद में रहने ही कहाँ देती हो, मसरूर अंदाज में कहता हुआ एक बार फिर आगे बढ़ा, मगर अनाया ने इस बार उसे वहीं रोक दिया। छोड़े, मुझे चेंज करने जाना है, बहुत थक चुकी हूँ, नींद आई है, और आप भी सो जाएं। वो हाथ छुड़ाती वहाँ से बिना एक पल ज़ाया किए भागी थी। कहाँ तक भागोगी अनाया रिजवानी, एक दिन तुम्हें अपनी मोहब्बत के हिसार में बांध लूँगा। आरिस हल्की सी सरगोशी करता खुद से हम कलाम हुआ। वो जो जूता उतारकर सोफे पर लेट गया। अनाया उसके साथ एक बेड पर सोना नहीं चाहती थी और सोफे पर सोने की उसे आदत नहीं थी, इसलिए कुर्बानी आरिस को ही देनी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। आरिस डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचकर बैठता हुआ सबको मुअद्दब तरीके से सलाम पेश कर रहा था। अनाया भी उसके साथ थी। सबने बारी बारी उनके सलाम का जवाब दिया था। सब इन दोनों को साथ देखकर नज़रें उतार रहे थे। माशाअल्लाह, नज़र न लगे, हमारे बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। मिसेस मुसर्रत जान लुटाती उन पर सदकेवारी हो रही थी। और मियाँ, शादी तो हो गई, अब आगे का क्या सोचा है? जवाद दुरानी आरिस से मुशफ़िक़ाना रवैये में हम कलाम हुए। आगे का क्या मतलब? मतलब ये कि अब ऑफ़िस ज्वाइन करो हमारे साथ, अपने बीवी बच्चों को पालने का बंदोबस्त करो। जवाहर दुरानी मुस्कुराते हुए जवाब गो हुए। भाई, अभी से ऑफ़िस? बच्चों की नई नई शादी है, थोड़ा एंजॉय करने दें इनको। मैं तो कहता हूँ इनके हनीमून की टिकट्स कंफर्म करवा दें। काम के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, होता रहेगा। सफ़र दुरानी ने अपना मशवरा पेश किया था, जिस पर सबने रजामंदी ज़ाहिर की थी। नाया को इन सब की बातों से कोफ्त हो रही थी। वो आरिस के साथ हनीमून पर जाने का सोचकर ही झिंझला गई थी। उसके चेहरे पर उभरी नागवारी आरिस ने बाखूबी देखी, मगर इग्नोर कर दिया था। आरिस ने ज़फ़र को रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी और नाश्ता ख़त्म करके बाहर निकल गया। अनाया की घूरती नज़रें उसका नाम जाने कहाँ तक पीछा करती रही थीं। आरिस इन नज़रों की तपिश महसूस करके मुस्कुरा दिया था। तुम दोनों के कल के मरी के टिकट्स कंफर्म करवा दिए हैं, पैकिंग करना अभी से स्टार्ट कर दो। ज़फ़र दुरानी आरिस और अनाया के कमरे में मौजूद अनाया को गुड न्यूज़ देने आए थे, जो बज़ाहिर तो अनाया के लिए गुड न्यूज़ थी, मगर रियल में उसकी जान कोफ्त में मुब्तला हो रही थी। ज़फ़र एक्सपेक्ट करके आए थे अनाया इस सरप्राइज़ पर उछल कर उनके गले लग जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अनाया के चेहरे पर चट्टानों की तरह सर्द महरी थी। ज़फ़र अनाया के चेहरे पर कुछ खोजने लगा। अनाया, इज़ एवरीथिंग ओके? बेटा, आप खुश तो हो ना? ज़फ़र दुरानी का दिल बैठ रहा था। वो अनाया नहीं थी जो हर वक्त चहकती रहती थी, जिसकी मौजूदगी घर की रौनक का बाइस बनती थी। यस बाबा, आई एम हैप्पी। अनाया मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए बाबा को देखने लगी, मगर लग क्यों नहीं रहा? बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, शायद नींद पूरी नहीं है, बस और कुछ नहीं है। अनाया अपने तय उन्हें मुतमिन कर रही थी। तो फिर रेस्ट करो बेटा, आपने कौन से काम करने हैं घर के? सो जाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ज़फ़र फ़िक्रमंद थे इसके लिए, इसीलिए तंबीह करने लगे। जी बाबा, बेहतर, मैं अभी सो जाऊँगी। अनाया मुस्कुराकर बाबा के गले लग गई। हमेशा खुश रहो मेरा बच्चा। बाबा, आपकी दुआ फजूल है। खुशियाँ आपके अन्नों से हमेशा के लिए रूठ चुकी हैं। अनाया के दिल के किसी कोने से सरगोशी और बाबा के सीने पर मुंह छुपाए पलकें मौन गई थी। आरिस और अनाया इस वक्त मरी के एक शानदार होटल में मुकीम थे। वो पूरे 15 दिन की ट्रिप पर आए थे। अनाया ने इतना लंबा सफ़र पहली बार तय किया था। थकान के बायस उसे टेम्परेचर हो गया था। मरी की आबो हवा भी उसे रास नहीं आई थी। आते ही वो बीमार होकर बिस्तर पर लग गई थी। हद है लड़की, मैं आया था यहाँ एंजॉय करने, मगर आपने तो यहाँ अपनी तीमारदारी पर लगा दिया मुझे। दैट्स नॉट फेयर। तुम मेरा हनीमून यूँ बर्बाद नहीं कर सकती। आरिस अनाया के लिए मेडिसिन लेकर रूम में अभी इंटर हुआ था और चुटकुला छोड़ना नहीं भूला था। मत करें मेरी तीमारदारी और जाकर एंजॉय करें। अनाया को इसकी बात बुरी लगी थी। अकेले कौन एंजॉय करता है, वो भी तब जब इतनी खूबसूरत बीवी साथ हो और शादी भी नई नई हो। आरिस उसका मूड सेट करने की कोशिश कर रहा था। अनाया चुपचाप लेटी रही, कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा उठो, कुछ खा लो, फिर मेडिसिन लो। आरिस ऑर्डर देता उठकर उसके लिए सूप लेने निकल गया। वो वापस आया तो अनाया बाजू आंखों पर रखे सो चुकी थी। उफ यार, कितनी पागल लड़की है ना। इससे बोला भी था मेडी ले लो, मगर नहीं, मुझे तो ऐसे अवॉइड करती है जैसे मैं कोई अछूत हूँ। छुएगी तो बीमारी लग जाएगी।
आरिस मुंह में बुड़बुड़ाता कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठ गया। आरिस उसके सर पर हाथ लगाकर उसका फीवर चेक करने लगा। बुखार तो काफ़ी तेज़ है, क्या करूं, जगा दूं या सोने दूं? नहीं नहीं, नींद से जगाना बेहतर नहीं है, वैसे भी नींद में बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे इसे जी भर कर देखने का मौका मिल जाएगा। जागते हुए ये संगदिल हसीना कहाँ आसपास भटकने देती है। आरिस दिल ही दिल में बुड़बुड़ाता उसका हाथ थामकर वहीं बैठता उसे तकता रहा। अनाया सोते हुए बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। बुखार की शिद्दत के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अनाया बिलाशुबह चाहे जाने की काबिल थी, मगर उसकी बेरुखी आरिस की मोहब्बत के आड़े आ रही थी। वो उसके चेहरे के नकूश में डूबा कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह से हल्की हल्की रोशनी की किरणें कमरे की खिड़की से छनकर अनाया के चेहरे पर पड़ी और उसे नींद से बेदार कर गईं। अनाया आंख मसलती उठकर खड़ी हो गई। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। अनाया नींद से मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। वो कमरे का जायजा लेने में बिजी थी, मगर उसे हैरत का शदीद झटका तब लगा जब आरिस को कुर्सी पर सोया हुआ पाया। ये रात भर इतनी शदीद सर्दी में यहीं बैठे रहे। अनाया को इस पल जाने क्यों वो शख्स अच्छा लगा था। वो ये तो जानती थी आरिस उससे मोहब्बत करता, मगर इस कदर मोहब्बत की उसे उम्मीद नहीं थी। इसे खुशगवार एहसास ने घेर लिया था। उसे देखकर वो मुस्कुराई थी। आज कितने दिनों बाद वो मुस्कुरा रही थी, ये उसे खुद भी याद नहीं था। आरिस उठें। अनाया ने हाथ बढ़ाकर उसे कंधे से झंझोड़ा था, मगर आरिस उसका हाथ पकड़कर सीने पर रखे फिर से सो गया। अनाया बौखलाहट का शिकार हुई। आरिस उठें। उसने दूसरे हाथ की मदद से आरिस को झंझोड़ा था। इस बार वो उसे जगाने में कामयाब हो गई थी। आरिस चौंक कर उठा था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? आरिस ने उठते ही पहला सवाल यही किया था। मैं ठीक हूँ। आप क्यों रात भर ठंड में यहाँ बैठे रहे? मेरी तबीयत आपके ठंड में बैठे रहने से थोड़ी ना ठीक हो जाती। अनाया कहते साथ बालों को कैचर में कैद करने लगी। यहाँ बैठने से मेरे दिल को जो राहत मिली है वो शायद गर्म बिस्तर पर नहीं मिलती। आरिस मुस्कुराकर उसे हमकलाम हुआ था। अनाया भी मुस्कुरा दी थी। शादी के बाद आज वो पहली बार आरिस के सामने मुस्कुराई थी, और इसकी वजह भी आरिस था। आरिस का दिल बाग बाग हो गया था। वो दीवानावार नज़रों से अनाया को देखता हुआ उसकी जानिब हल्के हल्के कदम उठाता बढ़ रहा था। अनाया बालों में अटका कैचर सुलझाने में बिजी थी। आरिस ने उसके करीब आकर कैचर बालों से निकालकर उन्हें फिजा में आज़ाद छोड़ दिया था। अनाया आरिस की इस अचानक बेबाकी पर दिल थाम कर रह गई। अनाया, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम मियाँ बीवी होने के बावजूद यूँ अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? प्लीज़ मेरी मोहब्बत को अपने दिल में आने का रास्ता फराहम कर दो। आरिस जज्बात की नाव में चूर चूर होकर अनाया को कंधों से थामे गहरी नज़र से उसके चेहरे का अहाता कर रहा था। अनाया की छठी हिस्सों से अलार्म कर रही थी। आरिस दिल में उमड़ते मोहब्बत के जज्बात में बह रहा है। उसकी हालत गैर होने लगी थी। आरिस ने आगे बढ़कर उसे अपने इस कदर करीब खींच लिया था कि हवा को भी उनके दरमियान रास्ता न मिले। अनाया का दिल बंद होते होते रह गया था। एक हाथ उसकी कमर पर टिका है, दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर बेख्तियार उसके लबों पर झुका था। अनाया की मुज़ाहमत उसके सामने बेकार जा रही थी। अनाया की सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी थी। बेख्तियार उसका हाथ उठा और आरिस के गाल पर जा पड़ा था। चटाख! एक ज़ोरदार आवाज़ कमरे में गूंजी थी, जो आरिस के बेकाबू होते जज्बात को लगाम डाल गई थी। आरिस हैरत से अनाया को देखने लगा। खुद ब खुद आरिस की गिरफ्त अनाया के गिर्द ढीली पड़ गई थी। अनाया के चेहरे पर चट्टानों की सी सर्द मेहरी दर आई थी। ये क्या हरकत है आप? अनाया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब आरिस ने साइड टेबल पर रखा गिलास उठाकर ज़मीन पर पटका। आरिस के जिस्म पर जा बजा उभरती रगों के जाले नमदार हो चुके थे। वो इस वक्त गैज़ व गज़ब के इंतहाई शदीद आलम में था। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता? एक पल में तुम्हारी आबरू पैरों तले रोन दूँ, मगर नहीं, मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। बस बहुत हो गया, जितनी मिन्नतें करनी थी कर लीं, अब और नहीं। इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना ही बेहतर होगा। और ज़ख्मी शेर की मानद फनकार रहा था। अनाया के जिस्म से जान निकलकर हलक में अटक गई थी। वो कांपने लगी थी। आरिस का इस कदर गैज़ व गज़ब उसकी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आरिस एक बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ता हुआ वहीं बेड पर धक्का देकर कमरे से निकल गया था। अनाया औंधे मुँह बेड पर गिरी थी। वो फूट फूट कर रो दी थी। पूरे 2 दिन गुजर चुके थे, मगर आरिस वापस नहीं आया था। पहले पहल तो अनाया खुश थी कि जान छूटी, मगर फिर धीरे धीरे उसका दिल बेचैन होने लगा था। उसके बगैर अपना आप उसे अधूरा लगने लगा था। वो मुसलसल उसे कॉल्स मिला रही थी, मगर नंबर ऑफ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। कमरे में इधर उधर टहलने के सिवा उसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। ज़हन में कोई ख्याल आने पर वो भागती हुई रिसेप्शन पर गई थी। वहाँ मौजूद शख्स से उसने आरिस के मुतालिक दरियाफ्त किया, मगर उसने भी हरी झंडी दिखा दी थी। अनाया का दिल बैठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कहाँ ढूंढे आरिस को। घर में बताकर वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर भी कॉल नहीं कर सकती थी। आरिस, कहाँ हैं आप? अनाया होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो सामने आरिस को कुर्सी पर मौजूद पाकर उसकी जान में जान आई थी। वो भागती हुई आरिस के पास गई थी। आरिस जो जाने किन सोचों में गुम था, उसे इस तरह देखकर चौंक गया था।
फूली सांसें, बिखरे बाल, उजड़ा हुलिया, बेरौनक चेहरा। ये वो अनाया तो नहीं थी जिसे वो जानता था। आरिज़ उठकर खड़ा हो गया था। अनाया भागकर उसके गले लगी थी और फूट फूट कर रो दी थी। आंसुओं का बारूद उसके अंदर न जाने कब से जमा था, जिसे वो आज निकाल रही थी। आरिज़ बेयकीनी से खड़ा उसे देखता रहा। आरिज़, कहाँ थे आप? आप जानते हैं मेरी क्या हालत हो गई आपके बगैर? आइंदा मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। अनाया रोते हुए आरिज़ पर अपना गुबार साथ साथ निकाल रही थी। वहाँ पर मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज़ वो दोनों ही थे। आरिज़ इस बात के पेश नज़र उसे खुद से अलग किए कमरे में ले आया था। अनाया उसके सामने बैठी मुतवातर आंसू बहा रही थी। रोना बंद करो अनाया। आरिज़ को उसके आंसू तकलीफ़ में मुब्तला कर रहे थे। आरिज़, रोने दे मुझे, मैं हूँ ही इसी लायक। आपने मुझे खुशियाँ देने की कोशिश की, मगर मैं नादान उन्हें हमेशा ठुकराती रही। मुझे माफ़ कर दें आरिज़। अनाया ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े थे। आरिज़ का दिल कटकर रह गया था। उसने बेइख्तियार अनाया के हाथ थाम लिए थे और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। आरिज़, मैं आपकी मोहब्बत को नहीं समझ पाई और ना ये समझ पाई कि मोहब्बत मुझे आपसे हो चुकी है। आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी, बस दोबारा मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अनाया के आंसू मुतवातिर जारी थे। अनाया, मेरी जान, तुम रूह हो आरिज़ की। दिल का नेमुल बदर मयस्सर होता है, मगर रूह का नहीं। तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है। आरिज़ ने अनाया का चेहरा अपने फौलादी हाथों के प्याले में भर लिया था। अब रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर पत्थर की तरह बरस रहे हैं। आरिज़ ने अपने लब उसकी चमकती पेशानी पर रख दिए थे। अनाया के आंसू बहना यकलख्त बंद हो गए थे। आरिज़, आपने मुझे माफ़ कर दिया? अनाया ने बेयकीनी से आरिज़ को देखा था। आरिज़ ने एक सर्द आह भरी थी। अनाया, मोहब्बत की एक कीमत होती है जो हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक अता करता है। मैंने भी अदा की तुम्हारी नफ़रतें सहकर, तुमने भी अदा की अपनी मोहब्बत, यानी भाई से दस्तबरदार होकर। और शाहवीर भाई के हिस्से में भारी कीमत आई। वो अपनी मोहब्बत अपने हाथों से मेरे हवाले कर गए। कीमत चुकाने के बाद मोहब्बत अपना हक़ अदा करती है और दिलों में बसकर उन्हें आबाद करती है। आरिज़ आज बहुत रिलैक्स था। उसकी मुराद आज बर आई थी। अनाया इस वक्त उसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक चुकी थी। नहीं आरिज़, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, ये तो अनमोल होती है। बस जो दिल इसकी अहमियत को पहचानते हैं, ये उन्हीं के दिल में बसेरा करती है। मोहब्बत को पा लेना हर किसी के नसीब में नहीं होता, और मैं इकरार करती हूँ मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी मोहब्बत मिली। अनाया की आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत छलक रही थी। ये आंखें चीख चीख कर आरिज़ का नाम पुकार रही थी। आरिज़ ने आगे बढ़कर अनाया को एक बार फिर अपने गले से लगा लिया था और खिड़की के पार दूर आसमानों में खड़े चाँद को देखा था। वो चाँद भी आरिज़ को उसका चाँद मिल जाने की मुबारकबाद दे रहा था और उनके मिलन पर रोशनी फैलाए मुस्कुरा रहा था।
میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ پڑھ کر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔